let's discuss 10.1. Okay, so kalau ikutkan soalan tutorial 10, chapter 10.1, so there are 9 questions altogether. Okay, so yang melibatkan maximum problem. Ada tak daripada nombor 1 sampai nombor 9 ni yang ada masalah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 P. Okay, lagi? Before that, before optimization problem. From soalan 1 sampai soalan 6. Ada tak apa masalah? Tiada. Ke semua okey je untuk tak ya? Okay, so maksudnya awak okey untuk determine maximum and also minimum points, betul? Yes. Okay, so kita move on teruslah ke optimization problem, okay? Alright, so nombor 7, 8 dan 9. Okay, so setakat ni 8C ada problem. Okay, so saya tunjukkan daripada awal lah kiranya 8A, B and also C. Okay, sekejap. Saya nak copy something from here. Wait a minute. Okay, so nak copy dia punya ni. Oopsie. Ni. 8 kan tadi. Okay, this one. This is the steps needed. Okay, so jom. 8E. A right cylinder is inscribed in a hollow 5 cm. So kita ada satu sphere and then ada satu right cylinder. Cylinder tu adalah apa bahasa Melayu dia? Kak, cylinder apa tak? Cylinder kan? Okay, cylinder bahasa Melayu dia cylinder juga. So cylinder dia termasuk dekat dalam sphere. Okay, so kalau ikutkan dekat situ, radius of the sphere is 5 cm. So let me draw a sphere first. Kita bikin satu bulatan. Itu bukan bulat. Okay, so saya nak lukis bulatan sebab saya nak faham dia punya situation. Alright, so this is a sphere. Okay, and then you have a cylinder dekat dalam. So let's see bentuk dia kat sini. Oopsie. Situ. Lepas tu copy tak kat bawah. Comment. Okay, lepas tu kita gariskan. Okay, siap. Alright, so kita ada satu silinder. Warna. Color merah. Oopsie, tukar semua Color biru. Okay. So dia punya radius adalah 5 cm. So itu adalah radius of the sphere, I believe. 5 cm. Okay, and then dia kata both ends of the cylinder touch the sphere. Okay, so betul lah yang saya lukis ni. So kalau ikutkan dekat sini, dia sentuh dekat semua tempat. Okay, and then dia kata height of the cylinder is h cm. Okay, so dia tak bagi kita exact height tapi dia sebut kat situ height adalah h cm. Daripada sini sampai sini adalah h. Okay, so soalan apa sebenarnya? Soalan minta kita show that the volume V of the cylinder is given by V equal to blah blah blah. Okay, so what is the formula for volume of cylinder? Pi r square h. Pi r square h. Okay, betul? So jangan confuse dengan formula of total area. Okay, so kalau total area, formula dia adalah 2 pi r square plus 2 pi r h. Okay, beza Okay, so yang bawah tu adalah total area. So kita sekarang nak volume of the cylinder. So V equal to pi r square h. Okay, so sekejap Okay, so apa maklumat yang awak boleh keluarkan daripada sini?
So kita ada V equal to pi R square H. Okay, so we have R. Kita tahu kita punya R tapi kita tak tahu kita punya H. Betul ke kat situ? Betul. Okay, sekejap V equal to pi R square H. So apa idea awak lepas ni? Daripada sini nak buat apa? Okay, kalau perasan dekat sini, kita tak ada R. We don't have R over here. So meaning that awak mesti jadikan R sebagai subject so that awak boleh substitute dia ke dalam this one. Okay, and then if you notice, awak boleh hasilkan satu triangle dekat dalam ni. So daripada sini sampai sini. And then dia punya tinggi kat sini. Boleh bayang ke saya buat ni? Okay, so dekat sini. Okay, so this one, ini kita panggil sebagai center of the sphere. Okay, so ini adalah radius kita. This one adalah tinggi yang dibahagi kepada 2. Okay, so awak dapat dekat situ, saya keluarkan dia punya triangle. So you will have kat sini, awak akan ada dekat situ, this is H over 2. Okay, sebab kita punya height, kita divide by 2. And then this one adalah radius. So dia dapat 5 cm kat situ. Okay, so dekat sini, kita tak tahu. Kita nak cari. This one adalah radius of the cylinder. So dekat sini, radius of cylinder. Okay, so kalau tengok dekat sini, this one adalah right angle triangle. So awak boleh guna theorem Pythagoras. Okay, so formula kita adalah H over 2 square plus 5 square. Sorry, bukan 5 square. Kita akan plus R square equal to 5 square. Okay, so daripada sini awak dapat H power of 4 over 4. And then plus R square equal to 25. So kita nak R. So awak akan dapat R square equal to 25 minus H power of 4 over 4. Okay, so you already have this one, R square kat sini. Gantikan saja dalam ni. So awak akan dapat kat sini pi and then 25 minus H power of 4 over 4 times with H. Okay, so saya pindahkan this one ke sana sikit. Okay, so kita simplifykan this one, awak akan dapat sama tak apa yang kita dapat? Okay, so simplify dulu. Ya saya. H to the power of 2 ke 4? Oh sorry, H to the power of 2. Thank you. Okay. H square, this one is H square. Okay, so kita akan expandkan everything. No, I don't think we need to expand. Okay, so kalau tengok dekat sini, kita ada 1 over 4 kat depan. So maksudnya dia factor out 1 over 4. So we have 1 over 4 over here. So untuk jadikan yang ini 1 over 4, so awak kena darabkan yang atas tu dengan 4. Okay, so kita akan equate dia punya denominator. So this one darab 4, bawah pun darab 4. So awak akan dapat dekat situ is pi times 100 minus H square over 4. So H2 saya pindahkan dia ke depan. So this is H. Okay. And then tutup kurungan. So saya bawa 4 keluar. Pi H over 400 minus H square. So proof. Okay, so kalau ikutkan yang ini letak H kat belakang, saya letak dekat depan. Sama je sebenarnya. Okay je. Tapi better letak kat belakang kot. Sebab sama dengan bentuk soalan. So, ya ampun. Pindahkan ke belakang. This one pun pindahkan ke belakang. Okay, settle. This one. Okay, ada soalan tak untuk this one? Saya rasa awak semua okay je. Okay.
Okay, alright, so kita sambung. Okay, so before, sebab untuk saya explain yang C tu, saya kena explain A dengan B dulu supaya awak faham. Okay, so untuk yang A kita dah settle show. So kalau ikutkan steps yang kita kena buat untuk tentukan maksimum atau minimum. So the first step settle sebab kita dah identify the function that needs to be maximized, which is the volume. Okay, and then step number 2, kita express dia into a single variable in which dalam this case dia adalah in terms of H. So step 2 settle. Okay, and then soalan minta kita cari maximum volume of the cylinder. Okay, so first kita akan differentiate dulu lah kita punya function. Okay, so sekarang awak ada. So now you have V equal to pi over 4. So salin balik. 100 minus H square. H. Okay, so I want to find dVdH. Okay, but before that, saya boleh expand sebenarnya. I can expand this one. So yang ni masuk dalam, this one pun masuk dalam sini. Okay, so saya akan dapat dekat situ is pi over 4 and then 100H minus H cube, like that. Okay, so barulah saya cari dVdH. Okay, so daripada sini awak akan dapat pi over 4 constant, so biarkan sahaja. Okay, so awak akan differentiate apa yang berada di dalam kurungan. Okay, so awak akan dapat dekat situ is 100 and then minus 3H square. Like that. Okay, so ini adalah awak punya dVdH. Okay, so saya tahu dekat sini dVdH. So sekarang kita nak cari nilai H yang menjadikan function kita ni sekarang dVdH kita adalah kosong. So we let dVdH equal to 0. So awak akan dapat pi over 4 100 minus 3H square equal to 0. Okay, so dia punya constant jadi hilang. So you have 100 minus 3H square equal to 0. So 3H square is equal to 100. H square is equal to 100 over 3. Okay, so H akan dapat dua nilai, tapi kita akan ambil nilai positif ke nilai negatif? Positif. Positif sebab dia adalah tinggi. Okay, so panjang, lebar, tinggi semua adalah dalam positif. So awak akan dapat dekat sini 100 over 3. Okay, so kita simplifykan bahagian atas set 100 awak dapat 10. Tapi denominator awak tak ada. Tak boleh simplify, so dapat 10 over set 3. Okay, so settle dekat situ. Alright, so kita punya step nombor 3 settle. Okay, so step nombor 4 kita kena verify betul tak nilai H yang kita dapat ni akan menghasilkan volume yang maksimum. Okay, so kita akan cari second derivative pula. From here, we will find our second derivative. Okay, so apa awak dapat dekat sini? This is the third step. This is the fourth step. So awak akan dapat d square v dh square is equal to pi over 4. Dia akan saja dekat depan. Alright, and then differentiate 100, awak dapat 0. Okay, differentiate 3h square, you will get negative 6h. Like that. Okay, so kita simplifykan this one. So awak akan dapat this one kosong. This one 4 bahagi 2, 2, 6 bahagi 2, 3. So you will get 3 over 2 pi h. Okay, so kita nak substitute nilai h yang kita dapat when h is equal to 10 over set 3. Kita punya second derivative d square v dh square is equal to 3 over 2 pi times h is 10. Okay, so kalau tengok dekat sini, awak tak payah tekan calculator pun sebenarnya sebab semua adalah nombor yang positif. Oh, saya tertinggal something. I left negative. Ni negatif kat sini. So kat sini ada negatif sepatutnya. Okay, so kalau tak perlu tekan calculator pun sebenarnya awak boleh nampak nombor ini dia akan dapat nombor yang negatif sebab ada negatif kat depannya.
Okay, and then the rest adalah positif. So dia akan dapat negatif. Okay, so negative is less than 0. So bila less than 0 maksudnya betul lah H equal to 10 over cert3 will give the maximum volume. Okay, so tulis conclusion dengan betul. So H equal to 10 over cert3 will give the maximum volume. Okay, so step yang kelima, sebenarnya soalan nak apa? Soalan minta kita cari maximum volume of the cylinder. Okay, so kita dah tahu nilai H kita, so just substitutekan saja into this one. Okay, so awak ada V equal to, saya rasa masuk kat sini pun boleh. This one. Awak dah expand dia kan? So V is equal to pi over 4 times 10 over 3. And then minus with 10 over 3 cube. Okay, so apa jawapan awak kat sini? Can someone give me the answer? 500 over 9 pi. 500 over 3. 500 times 3 over 9 pi. 3. Macam ni ke? Semua ada 9 miss. And then times pi. Oh, okay, faham. This one. Yes. Okay, so kalau tengok kat nombor ni, dia macam tak seronok dipandang kan? Okay, so cuba tekan calculator, tengok dalam desimal apa nombor dia. So 500 3. 302.3. 302.3. So 302.3. Right. Untuk volume adalah dalam cm. Masuk pi ke miss? Oh, masuk pi tak? Tak masuk kan? Saya masuk pi sekali. Masuk. Okey je, tak apa. Masuk pi okey je. Okay, miss. Okay, so masuk pi boleh, tak nak masuk pun okey je. So this is the answer without pi. So kalau dalam pi, I think jawapan dia adalah 96.225 pi. Okay, so sama je. Okay, ada soalan tak? Tiada. Ada. Okay, good. Alright, so kalau tak ada soalan, saya sambung dekat bahagian C. So bahagian A dengan B, dia basically adalah bahagian yang kita belajar dalam kelas hari Isnin hari tu. Maksudnya A dengan B adalah untuk awak cari maximum volume dia direct lah. So daripada awal dia memang dah minta awak cari volume. So just fokus awak kepada volume saja. Okay, tapi tiba-tiba dekat bahagian C, dia masuk pasal total surface area. So dia dah bertukar sikit kat situ. Okay. So dia kata total surface area of the cylinder when its volume is maximum. Okay. So volume is maximum. So berapa volume kita tadi dekat sini? Dia adalah 96.225 pi cm cube. Okay. And then apa kita punya height tadi untuk dapatkan volume yang maksimum? So height kita tadi adalah, let me take a look, 10 over cert3. 10 over cert3. Okay, so kalau ikutkan formula total surface area of the cylinder. So tadi kita dah sebut, total surface area, formula dia adalah 2 pi r square plus 2
pi r h. Okay, so in order untuk awak cari this total, awak kena ada nilai r, awak kena ada nilai h bila kita punya volume tu maksimum. So kita dah ada, this one adalah nilai h. So macam mana nak cari nilai r? Boleh tak nak cari nilai r dia? Boleh. Macam mana? Guna R square equals to 25 minus. Yes, betul? Exactly. So kita tak tahu nilai ini sahaja kan. So awak dah ada nilai h, awak dah cari tadi. So just substitute this h into this formula. Nanti awak akan dapat nilai r dekat sini. Okay, so jom kita buat kat bahagian bawah. So saya copy balik this one. Copy. Paste dekat sini. Okay, so saya ada formula ini. Copy. Paste dekat sini. Okay, so kejap apa tadi info yang saya ada? H is equal to 10 over cert 3. Okay, so when H is equal to 10 over cert 3, so substitutekan sahaja nilai H awak ni ke dalam formula. So awak akan dapat R square equal to 25 minus 10 over cert 3 square over 4. Okay, so simplifykan dulu. Your right hand side, you will get 25 minus 100 over 3 times with 1 over 4. Okay, so saya simplify lagi. 25 tolak this one, kita potong 4, 1, 125. Sebenarnya pakai calculator pun boleh ni terus. So awak akan dapat 25 over 3. Okay, so 25 times 3 is 75. 75 minus 50. So 50 over 3 kat sini, which is equal to R square. Okay, so R sama dengan 50 over 3. Betul ke saya buat kat sini? Betul. Betul. Okay, so itu adalah nilai R awak. So saya tak ambil negatif sebab kita tahu untuk length, untuk panjang, untuk radius, dia tak boleh negatif value. Okay, so we take the positive value only. Okay, so cari area, masukkan sahaja. So area kita akan dapat 2 pi, R is 50 over 3 square root. Ada square kat luar. And then plus 2 pi. So R is again 50 over 3 square root. And then multiply with H. H kita adalah 10 over cert 3. Okay, so cuba tekan terus pakai calculator. Awak dapat apa kat sini? You cancel out. Simplify lah dulu. 2 pi darab 50. 2 darab 50, 150. So 150 pi over 3. And then plus with this one awak dapat 100 over 3 cert 2 pi. This one saya dapat tekan calculator. Okay, and then bila tambahkan, saya akan dapat, saya nak tekan calculator nak dapat point. So 150 over 3. And then plus with 100 over 3 times with cert 2. So my answer is 97.1406 pi. Area adalah cm square. Settle. Okay, dapat tak sama dengan jawapan saya? Sama. Sama. Okay, good. Alright, so Azri, boleh faham ke this one? Boleh Miss, boleh. Thank you. Boleh.
Okay, kenapa dia macam ada koma? Betul-betul faham ke? Faham. Faham. Okay, good. Alright, so orang lain ada soalan tak? Cuba chat sikit dekat dalam message tu. Okay ke tak okay? Kalau malu nak bersuara. Ada soalan lagi? Miss, Ya. Ya. kalau hilang pi dia pun boleh kan? Lagi sekali? Kalau bukan dalam pi. Awak tinggalkan dia dalam point eh? Hilang. Boleh je, tak ada masalah pun. Okay. Okay, so kalau kita tekan calculator, yang ini, apa yang saya dapat ni, saya darabkan dia dengan pi. Darab dengan pi. So my answer is 305.1757 cm square. Okay. So these are the exact same answer. Dia nilai yang sama, cuma dalam bentuk yang berbeza. So okay je. I Okay, got so 252. saya salah kira ke? 2.8. 7.1406 times with pi. Okay. Miss, Daripada 2 times sini? 50. Saya salah kat mana? 2 times 50, 100 kan Miss? 2 times 50. Betul lah tu. 2 times 50, 100. Okay, so salah kat sini. Saya betulkan balik. So 100 over 3 times with 100 over 3. Times plus. Sekejap 80.4738. Kat 738. Okay, so darab dengan pi. So 252.8156. 9. Okay. Yeah. Okay, settle soalan ni. Alright, so ada tak lagi soalan lain? Daripada this one. Nombor 7, nombor 8 settle. Nombor 7 dengan 9 okey ke? 9 Miss tak okay. 9 tak okey eh? Okay, so kita pergi nombor 9 lah. Oh, okay. Oopsie, sorry. Okay, nombor 9. Alright, so kita baca dulu soalan. Okay, so nombor 9 dia cakap kat situ, a right circle inscribed in a sphere with radius r. Okay, so tadi bentuk silinder. Sekarang dia nak masukkan cone pula ke dalam sphere. Okay, so orang ni dia tak ada kerja saya rasa. Okay, so kejap lukis je. Okay, so saya lukis bulat dulu. So, nak nampakkan gambaran dia. Okay, and then a circular cone, right circular cone. So lebih kurang bentuk dia macam ini. Penyit sikit otak saya. Sekejap Okay, so bentuk cone dia akan tajam ke atas. Turun ke bawah. Yes, settled. Okay, so dia punya radius R and then the height of the cone is 6 cm. Okay, so maksudnya this one is R and then this one is H. Okay, settle kat situ. Okay, and then soalan minta kita show that the volume of the cone is 1/3 pi h square times 2r minus h. Okay, so fokus kita dekat sini adalah volume of the cone. Okay, so what is the formula for volume of cone?
pi r square h over 3. Okay, pi r square h over 3, alright? So V is equal to pi r square h over 3. Okay, so ini adalah formula untuk volume of cone. Okay, so apa sebenarnya yang kita perlukan dekat sini? Volume of the cone is pi h square. Oh, menarik juga soalan ni kan? Okay, sebentar ya. Okay, so soalan ni dia macam lebih kurang nombor 8 sebenarnya, sebab bila awak masukkan an object, a solid into a sphere, so dia mesti akan ada kaitan dengan segitiga yang boleh terhasil daripada sphere tu actually. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, so saya nak hasilkan satu segitiga daripada dalam, so dia warna orange. So daripada sini, hujung ke sini, ke tengah, okay, and then daripada atas tu ke bawah sini, tu terus ke sana. Okay, so ini adalah kita punya radius of the sphere. Ini adalah radius sphere. Okay, so ini adalah radius untuk kita punya cone. And this one adalah tinggi untuk kita punya triangle. So tinggi tu sebenarnya dia bukan berada dekat center tau. Dia bukan dekat center. So kalau saya nak kira kat situ, kedudukan dia sebenarnya, so saya akan keluarkan kita punya triangle. Bentuk dia macam ni, macam ni, macam ni. Okay, so we have R over here, R of the cone. Okay, and then kita ada radius of sphere dekat sini. Radius of sphere, so saya nak bezakan dia macam mana saya nak buat. Saya guna satu huruf besar. Salah satu huruf besar, so this one huruf besar dekat bawah. Okay, and then tinggi untuk kita punya triangle this one, dia sebenarnya adalah H minus dengan R. So dia adalah H minus R. Kenapa dia H minus R? Tahu tak kenapa dia H minus R? Sebab dia dekat sini. Okay, so ini adalah kita punya radius. Sampai sini, ini adalah R. So kita nak tahu yang ni. So dia adalah H minus R. Okay, so sorry, dia sebenarnya memang pergi kat center. Okay, so ini adalah center of the sphere. Okay, so daripada sini sampai sini adalah kita punya diameter. Right, so diameter ini R kita. Tapi this one bukan R, dia adalah total height of the cone minuskan dengan kita punya radius. So that's why kita akan dapat H minus R dekat situ. Okay, so awak boleh guna theorem Pythagoras dekat this one. So kita nak cari this value, nilai R yang ini, kita nak masukkan dia into this one. Okay, so let's try. The formula is H minus R square plus R square equal to R square. Okay, so beza. So dia ada R besar, dia ada R kecil. Alright, and then so saya expand this one, saya akan dapat H square minus 2HR plus R square plus R square equal to R square. Okay, so saya nak tinggalkan ini as a subject. So saya akan dapat R square equal to, this one di-cancel out. So apa kita akan dapat dekat sini is 2HR minus H square. Saya dekat situ. So apa yang kita dapat dekat sini, R square ni kita masukkan je into this one. Sebab sekarang ni kiranya kita nak cari radius untuk kita punya cone tu. Okay, so formula untuk radius of our cone is this one. Kita akan guna theorem Pythagoras. So volume is equal to pi. R square is 2HR minus H square, and then times with H over 3. Okay, so soalan minta kita proofkan macam mana?
1/3 keluar and then pi h square. Okay, so kalau tengokkan dekat this one dia ada h, this one pun ada h. So you factor out h keluar and gabungkan dengan this one. Okay, so that's what awak boleh dapat dekat sini. Pi h square over 3 times 2 r minus h shown. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay, so tadi siapa yang tanya Ain ke? Ya, Miss. Dah boleh faham ke this one? Okay, faham sudah, Miss. Faham sudah Okay, so nak saya sambung yang B ke awak buat sendiri yang B ni? Buat Sambung. sendiri. Buat sendirilah B tu. Dah sambung. Saya sambung Buat sendiri ke nak saya sambung? Kejap. Ya. Tenang, saya nak awak buat sendiri. Okay, Miss. Okay, so saya tinggalkan ni as a homework. Yang nombor 9B awak buat sendiri. Okay, so apart from this question number 9, selain daripada soalan ini, ada tak lagi apa-apa soalan lain? Saya rasa tak ada dah, habis dah sampai situ. Betul ke? Okay, so saya rasa tak ada soalan dah, betul? Ya, got Miss. Okay. Alright, so saya nak habiskan kita punya satu lagi subtopik. Okay, so saya masuk sikit and then kita akan rehat. Okay, so jom. Last subtopic 10.2 adalah rate of change. Okay, so learning objective kita ada satu je. So at the end of today's lesson, you should be able to solve problem regarding rate of change including related rates. Okay, so nanti awak akan diminta untuk cari what is the rate of change of, let's say, volume. Okay, so dia akan ada bagi awak beberapa information that you need to use in order for you to find this rate of change of the volume. Okay, so sebenarnya rate of change ni apa? Okay, so dulu masa awak belajar dekat dalam differentiation awal-awal, so kita belajar macam mana nak cari gradient of, let's say, gradient of the graph kan. So formula untuk gradient of the graph is m equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so ini adalah cara untuk kita cari gradient. So gradient nama lain dia adalah dy dx. Okay, so sebenarnya dy dx adalah rate of change of y. Okay, so rate of change of y with respect to x. Okay, sebab apa dia panggil rate of change? Sebab kita nak cari, kita tengok dia punya perubahan dekat y tu dengan perubahan dekat x. Okay, so kita tolakkan y2 minus y1 and then kita tolakkan x2 minus x1. That's why it is called as rate of change. Okay, so ini adalah dy dx, rate of change of y with respect to x. Okay, so awak akan belajar juga dalam subtopik ni rate of change of volume. Let's see. Okay, so biasanya kalau disebut rate of change of volume, dia akan denote as dvdt. Okay, so awak nak tahu apakah rate of change of awak punya volume with respect to time. So awak nak tahu as time goes by, awak punya volume ni dia berubah, meningkat ke, menurun ke, and berapa banyak perubahan yang berlaku tu. Okay, so itu adalah dvdt. So let's say kalau contohnya dh dt pula. dh dt apa dia? Rate of change of apa? Siapa yang teka? Anyone? Hai, Tinggi. betul. Yes, betul, tinggi. So H kebiasaannya memang kita denote dia as height lah, tinggi sesuatu. Okay, so kalau dh dt maksudnya awak nak tahu, awak nak cari the rate of change of height, kadar perubahan ketinggian terhadap masa. Okay, so dia meningkat ke, dia berkurang ke, and berapa dia punya perubahan tu. Okay, so tapi soalan biasanya dia tak akan bagi awak dalam bentuk mathematical way ni. Dia tak akan bagi macam dvdt sama dengan berapa, dh dt sama dengan berapa. So dia akan bagi dalam bentuk ayat. Okay, so ayat dia contohnya adalah
rate of change of volume. So kat situ awak kena pandai lah tuliskan dia as a mathematical way, dV over dt. Okay, so kita tengok contoh. Okay, tengok contoh this one. Okay, so saya lompat ke contoh nombor 2 dulu. Jadi saya akan get back to contoh nombor 1. Alright, so soalan cakap dekat sini. A cylindrical tank has a base with radius r equal to 2m. Okay, so kita punya radius sekarang adalah 2 meter. So, daripada sini sampai sana 2 meter. Radius equal to 2 meter. Okay, and then kita punya tangki ni sekarang, it is filled with water at rate 2 meter cube per minute. Okay, so this one, what is this one? dV dt. Betul, okay. So kalau awak tengok dekat situ, this one adalah cube. So kalau cube adalah volume. Okay, so dia mesti 3D, 3D. So kalau 3D, and then dia adalah water, so mesti volume lah. Okay, so dekat situ sebenarnya adalah dV over dt. Okay, so information yang awak ada dekat sini adalah dV over dt is equal to 2. Okay, and then soalan kat situ bagi kita juga radius is equal to 2 meter. So radius is equal to 2 meter. Alright, and then find the rate of change of the water level in the tank. So soalan minta kita cari apa? DH dt. Betul, okay. So water level maksudnya ketinggian air tu. Okay, so kalau tinggi maksudnya height lah. So we want to find dH over dt. This is what question 1. Okay, so untuk kita solvekan this kind of problem, so ini adalah benda pertama awak kena buat. You need to understand the situation, you need to understand the graph, the figure lah kiranya. Okay, so awak lukis satu figure yang boleh bantu awak bayangkan. Okay, and then you need to do this one. So awak catat dekat situ what are the given information and what do you need to find here. Okay, so this is the first step. Okay, so second step, saya lupa, saya tengok ke atas ni, second step kita. Alright, so second step kita kena create chain rule. Create chain rule ni adalah based on what do you need to find over here. Okay, so we want to find dH dt. So I want to find dH dt. Okay, so my chain rule will be dH over something times with something over dt. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, apa yang kita perlu letak dekat sini? dV. Betul, dV. Okay, sebab kita dah ada information this one. Kita dah ada information dV dt. So just masukkan sahaja dV dekat atas tu. So this one will be dV. This one over here will be dV as well. Okay, so kalau tengokkan dekat sini, you already know this information. This one adalah 2. Okay, and then dekat situ ada satu lagi maklumat yang awak tak tahu, which is dH dV. So kita nak cari dekat sini rate of change of H with respect to V. Okay, so basically daripada sini apa yang awak kena buat adalah you need to find a formula that relates height and also volume. Okay, so kalau ikutkan kita akan gunakan formula of volume of cylinder, which is this one. Okay, so volume of cylinder is pi r square H. So from here you can find dV dH. So I will find dV dH over here. Oh, but okay. So kita nak cari dV dH. Tapi saya ada 2 variable. Saya ada H, saya ada R. Saya ada nilai R dekat sini. So I will substitute this value of R into this one. Okay, so saya padam dulu. So apa saya dapat dekat sini is pi, and then radius will be 2 square H. Okay, so this is going to be pi 4 pi H. Saya rasa cepat sikit Betul. Betul kan? Okay, so kita nak cari dV dH. So dV dH is equal to 4 pi. Okay, so kita dah ada this one, dV dH. So just substitute dalam ni. Okay, tapi kita nak dH dV. So we already found dV dH. So just terbalikkan sahaja.
So daripada sini apa awak dapat is dH dV is equal to 1 over 4 pi and then dV dt is 2. So you will get 1 over 2 pi and then unit kita adalah height adalah meter and then per minute. Okay, this is our answer. Okay, everyone clear with this example? Any question? Clear. Okay, good. So saya sambung example lain. Okay, so tengok example this one. Okay, so example ni dia a level up complicated. Sikit sahaja complicated dia, tak complicated sangat. Okay, so sama je step dia macam tadi. Okay, so saya copy this step kat sini. Copy this one. Saya letak kat sini. Sikit-sikit. Okay, so kalau tengok dekat sini, step yang pertama, we will write down information given and what you want to find. Okay, so apa information yang kita dapat dekat situ? So, gas is escaping from a spherical balloon at the rate of 2 meter cube per minute. Okay, so kalau tengok dekat situ, this one adalah dalam cube juga. And then this one adalah minute. So, the information that you get from here is actually dV dt. Okay, so awak dapat dV dt sama dengan 2. dV dt is equal to 2. Okay, and then apa lagi information yang kita ada? So soalan minta kita, how fast is the surface area shrinking when the radius is 12 meter? Okay, so dia nak surface area shrinking. So surface area adalah A. So dia nak how fast. How fast is related to time juga. So sebenarnya dekat situ dia adalah dE dt. Okay, so this one, how fast is the surface area shrinking, sebenarnya adalah dA dt. Okay, so dia minta kita cari dA over dt when radius adalah 12 meter. Radius is 12 meter. Okay, so itu adalah step number 1. So settle step number 1. Okay, so the next one adalah awak kena create satu chain rule. Okay, so chain rule kita akan start with dA over dt. Okay, so kita akan ada dA over something times with something over dt. Okay, so kalau ikutkan this one, apa awak letak dekat sini, tempat kosong ni? DV. Exactly, so you are going to put dA over dV here and then times with dV over dt. Okay, so dV over dt settle, tak ada masalah. This one adalah 2. Okay, so the problem is here. Ada tak formula yang boleh relatekan area and also volume? Tak ada kan? Okay, so Tiada. betul, tak ada. Biasanya formula dia akan bagi kita area equal to something and then volume equal to something. Dia tak ada area equal to something volume ataupun volume equal to something area. Okay, so sebenarnya awak kena create another chain rule from here. Okay, this one you need to create another chain rule. So saya asingkan dia dekat situ, saya pakai warna lain. Biru lah. Okay, so dA dV. Okay, so dA over something times with something over dV. Okay, so apa awak nak letak dekat sini? Apa variable yang ada dalam formula of area? DH. Tak ada H dalam sphere punya formula. DT. Tak DR. ada. Betul, R. Okay, so formula untuk sphere adalah this one. Okay, so area is this one. This is area. And then this is the formula for volume. So kalau awak tengok dekat sini, dia ada R here and then this one over here also got R. Okay, so awak kena letak dr lah. dA over dr times dr over dV. Okay, so dA over dr awak boleh dapat daripada sini. dr over dV awak boleh dapat daripada sini. Okay, so settle problem kita. Right, so jom kita try. Okay, so cari dA dr dulu. So dA over dr. Saya pecahkan this one, boleh awak nampak. So dA over dr is equal to 8
pi r. Betul ke? Okay, settle. And then dv over dr is equal to 4 pi r square. Okay, tapi soalan minta kita dr dv. So you just need to terbalikkan this one sahaja. Okay, so apa awak dapat from here is dA over dr is 8 pi r, and then times with dr dv is 1 over 4 pi r squared. Okay, so we simplify this one. 8, 2, 4, 1 pi hilang r tak ada. This one tinggal 1. Okay, so awak akan dapat 2 over r. Right. Settle. Alright, so kita masukkan balik ke dalam formula dA dt kita. dA over dt is equal to dA dv kita is 2 over r, and then times with dv dt is 2. Okay, so soalan minta kita cari when r is equal to 12. So when r is equal to 12 meter, dA dt is equal to 2 over 12 times with 2. Okay, so awak akan dapat dekat sini 1 over 3 betul. So unit kita apa? meter square Meter square per minute. per minute. Okay, betul. Okay, so kena tengok dia punya unit betul-betul. Kalaulah dekat sini dalam cm cube, dan dekat sini mesti dalam cm square. Okay, let's say this one over here adalah second. So dekat sini mesti second jugalah. So dia akan follow je unit tu. Okay, settle example yang kedua. Ada soalan tak? Tiada. Ada. Okay. So actually, this method yang saya ajar ni, dia a bit different from video YouTube SM015. Okay. So yang awak ajar tu, dia menggunakan konsep parametric differentiation. Yang saya ajar ni, saya tak gunakan parametric langsung. Okay, so nanti apa yang saya nak awak buat is, saya nak awak tengok juga video dekat unit tu. So ada 3 video basically. And then awak try fahamkan dulu cara tu, lepas tu awak compare. Mana awak rasa lagi senang. If you think this method that I taught you is easier, then let's just use this one. Okay, but if you think the method that Sir Femi ajar in the YouTube is easier, then just use that one. Okay, so nanti awak tengok yang tu. Saya akan bagi dekat dalam kita punya file learning package lah kiranya. Okay, so any question about this example? Tiada. Okay, good. Okay, so saya sambung example lain. Boleh ke? Last example before kita rehat lah. Boleh. Okay. Alright, so example nombor 3. Okay, so a 10 meter ladder rests against a vertical wall. Okay, so take a look at this figure that already given by the question. Okay, and that if the bottom of the ladder is sliding away from the base of the wall. So maksudnya, sekarang ni awak punya tangga, sekejap saya tulis kat sini. Bayangkan yang bawah tu lantai, yang tegak tu adalah dinding. Okay, so ini adalah awak punya tangga. Warna biru ni tangga awak. Okay, so soalan cakap dekat situ, if the bottom of the ladder is sliding away. So maksudnya bahagian bawah ni, dia mengunjur ke belakang. Okay, so daripada dia tegak, dia akan jatuh macam ni. So tangga awak sekarang dah terjatuh macam ni. Okay, and then daripada situ dia jatuh lagi ke bawah. Saya guna warna lain pula. So dia boleh jatuh lagi macam ni. Okay, so itu adalah maksud soalan ni. Okay, so dia nak cakap yang tangga awak ni dia semakin turun ke bawah sebab X tu semakin ke belakang. Ni, this one dia makin ke belakang. So that's why yang ini jatuh ke bawah lagi. Okay, so itu adalah maksud soalan ni. Okay, so dia kata kat situ at rate of 3/4 meter per second. So, dekat sini sebenarnya 3/4 meter per second ini adalah actually dx over dt. Okay, sebab dia cakap pasal bottom of the ladder is sliding away from the base of the wall. So, bottom tu dia adalah x. So, dx dt sebenarnya adalah 3/4. Okay, so write this information dx over
dt is equal to 3 over 4. Okay, settle. And then soalan minta kat situ, how fast is the top of the ladder moving down the wall? So, dx dt adalah bila ni semakin memanjang ke sana. Okay, so daripada sini, the next part dia minta kita cari how fast is the top of the ladder moving down. So, dia nak kita tentukan dy dt pula. Okay, so berapa laju, cepat mana y ni dia jadi lagi pendek with time. Okay, so dia nak kita cari dy dt sebenarnya. Okay, so we want to find dy dt. Okay, and then when the bottom of the ladder is 6 meter from the base. So awak ada when x is equal to 6. Okay, so first step, apa kita nak buat? Chain rule. Chain rule, exactly. So chain rule kita dy dt is equal to dy over something times something over dt. Okay, so apa awak nak letak dekat something tu? Dx. Dx, exactly. So dy dx. Ipad saya jam. Okay, dy dx and then dx dt. Okay, so if you take a look over here, you already have dx over dt, this one. The value is 3 over 4. Okay, so apa yang awak tak ada adalah dy over dx. So if you take a look at this figure that you have over here, do you have any idea on how you can relate y and x? Theorem. Betul, exactly. Use theorem Pythagoras. Okay, so dekat sini kita ada satu tinggi. We have y kat sini, and then we have x over here, and then we have 10 dekat situ. Okay, so you can use a theorem Pythagoras over there. So x square plus y square is equal to 100. Okay, so we want to find dy dx. So just directly differentiate from here. So kita akan guna implicit differentiation. Okay, so awak akan dapat 2x and then plus with 2y dy over dx equal to 0. Okay, bukan equal to 100, dia jadi equal to 0 sebab awak differentiate. Alright, jangan careless. Okay, so kita nak dy dx sahaja dekat sebelah kiri. So awak akan dapat dy 2y times dy dx is equal to negative 2x. This one. Okay, and then we just want dy dx. So saya cancel outkan dulu this one. So apa saya dapat dekat sini is dy dx equal to negative x over y. Over y. Okay, so just substitute this into this one. Okay, so dy dt is equal to negative x over y and then times with 3 over 4. Okay, so dia nak kita cari when x is equal to 6. So awak ada nilai x equal to 6, masukkan dekat sini. So nilai y macam mana nak cari? Kita guna balik formula this one. Okay, so kita tulis kat tepi lah belah kiri. When x is equal to 6, so you will get 6 square plus y square is equal to 100. Okay, so 6 square is 36 plus y square equal to 100. So y square is equal to 64, y is equal to 8. Okay, just take the positive value. Okay, so substitute sekarang. When x is equal to 6, y is equal to 8. So apa awak dapat dekat sini? Dy dt is equal to negative 6 over 8.
times 3/4. Okay, so this one kita boleh simplify tak? 4, 2, 6, 3. So negatif 9/8. Unit kita adalah meter per second. Miss 16. Eh? Saya salah kira ke? 8 times 2. Kat mana? 8 darab 2. 8 darab 2. Okey, nampak. 16. Yes, okay. So, kalau tengok dekat sini, kenapa dia negatif? Okay, so negatif sebenarnya membawa maksud kita punya change tu, kita punya perubahan tu dia berkurang, dia bukan bertambah. Okay, so sebab sekarang ni awak punya tangga ni, ladder ni, dia jatuh ke bawah. So bila jatuh ke bawah maksudnya Y akan jadi makin pendek. So bila makin pendek, so maksudnya adalah negatif. Okay, so that's why 3/4 ni dia adalah positif sebab dia makin besar. Nilai X kita increasing with time. Okay, tapi nilai Y kita decreasing with time. That's why dia ada negatif dekat situ. Okay, any questions so far? Tiada. Ada. Okay, good. So kita rehat dulu dalam 5 minit. Okay, saya bagi awak satu example untuk awak try. This one lah. Okay, so try nombor 10 ni dulu. Sama-sama tu kita rehat juga. Okay, so dalam 9:17 kita sambung balik.
Everything is not the same. Feels like all my lives have changed. Maybe when I'm older it'll all come down. It's killing me now. Why didn't you have it all? Nobody to call. Maybe there's no me. 'Cause I tried everything. No one's listening. No. Tak sensor. Okay, sorry guys, lagu tersendu betul. Okay, so dah 9:17. Everyone ready? Hello, hello, hello. Ready, Miss. Ready. Okay, so dah try belum buat soalan ni? Sudah. Tengah. Sudah, tengah. Okay, buat dulu sekejap. Saya bagi masa lagi sekejap. Jadi kita discuss. Okay, jom. Saya discuss. Okay, so this is a question from your tutorial. Okay, so soalan nombor 10 dan 11 sahaja sebenarnya. 10 dengan 11 sahaja soalan yang melibatkan 10 point tu. Yang lain semua adalah 10.1. Okay, so a spherical balloon is inflating at the rate 500 meter cube per second. Okay, so kita ada satu balon. Balon kita ni ditiup dengan kadar 500 meter cube per saat. Okay, so dia increase lah dalam volume. So volume dia increase. Okay, so information yang kita ada dekat sini is dV dt. Kenapa dV? Sebab kat sini adalah cube. So dia adalah volume. So we have dV dt is equal to 500. Okay, and then dia cakap dekat situ, find the rate of increase of the surface area when its radius is 20 meter. Okay, so dia nak rate of increase of surface area, meaning that we want to find dA over dt. So you need to find dA over dt over here. dA over dt. Tak tahu? Okay, and then when radius is equal to 12 meter. Sorry, 20 meter. This one. Okay, so kita first step kita akan hasilkan kita punya chain rule, right? So we have dA dt equal to dA over something times something over dt. Okay, so saya rasa dia punya example ni sama dengan yang tadi, lebih kurang, right? So apa yang awak nak letak dekat tempat kosong ni, San? dV. DR. Betul? Boleh. DR boleh, dV pun boleh. Tadi kita buat dV ke kita buat DR? Tadi dV. DR. Tadi kita buat dV. Okay, so sekarang saya nak buat DR pula. Okay, so tadi kita buat dV. So now I want to do DR pula. So dia sepatutnya akan dapat jawapan yang sama juga. Okay, so sekarang saya letak DR. DR dekat situ. Betul ke? dA DR times DR dt. Oh, wait. Kejap tapi kita punya formula adalah dV dt kan? Okay, sorry, padam balik. So kita kena letak dV juga. We need to put dV juga sebab kita dah ada information dV kat sini. Okay, so this is going to be dV. This is dV as well. Okay, so
Sama juga macam tadi, kita keluarkan formula yang kita tahu. Total surface area is it 4/3 pi r square? No. It's 4 pi r square. Okay, and then the volume is 4/3 pi r cube. This one. Okay. So, betul ke formula saya ni? Betul ke? Betul-betul. Okay. So, kita dah ada dV dt. We already have this one. dV dt is equal to this one. Okay. Nak cari dA dV, kita akan guna lagi satu chain rule. Create another chain rule for this one. So, guna warna hijau cair. So, saya akan dapat kat sini dA darab something over dV. So, kita akan masukkan dr sebab R ada dekat dalam kedua-dua formula A and also V. Okay, so dia benda yang sama je, repetitif je yang ni, lebih kurang macam yang tadi. Okay, so kita boleh cari dA dr from our formula. So, terus kira dengan saya dekat sini, apa dA dr awak? 8 8 pi r. pi r. Exactly. Betul? Okay, and then dr dV. So, awak jangan confuse, dia sebenarnya adalah 1 over dV dr. Okay, so kita buat 8 pi r times 1 over. So, we have 4 pi r square dekat situ. Okay, so now let's simplify this one. You will get 2 over r. Settle. Okay, so just substitute this into our formula. Saya tukar warna. Color green. So back to black. So dA over dt is equal to dA dV is 2 over r, and then times with dV dt is equal to 500. Okay, and then when r is equal to 20, dA over dt is equal to 2 over 20 times 500. What is your answer here? 50. 50 meter. Betul ke meter? Betul. Meter square per second. Nak tulis ini boleh. Nak tulis 50 meter square per second. Macam ni pun boleh. Sama je. Okay, so awak belajar fizik, cara tulis yang ini dengan this one sama kan? It's the same thing. Okay, settle nombor 10. Alright, so kita pergi balik dekat nombor 4. Okay, so jom buat yang ni sama-sama. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, water is running out of a conical funnel at the rate of 1 cm cube per second. Okay, so maksudnya dekat sini, air ni dia keluar kat bawah ni, dia menitik, dia bocor. Jatuh, dia keluar. Okay, so dia punya kadar adalah 1 cm cube per second. So itu adalah kita punya dV dt. That one is our dV dt. Okay, so actually dV dt is negative sebab dia berkurang daripada full dekat dalam ni. So dia berkurang dengan kadar 1 cm cube per second. Okay, so apa awak dapat kat situ adalah negatif 1. Okay, and then if the radius of the base of the funnel is 4 cm, so kita punya radius untuk kita punya cone sekarang adalah 4 cm, this one. And then tinggi adalah 8 cm, height of the cone is at 8 cm. Okay, and then find the rate at which the water level is dropping when it is 2 cm from the top. Okay, so dia cakap dekat sini 2 cm from the top. So maksudnya jarak daripada, sekejap saya buat warna lain. So jarak daripada atas sampai somewhere adalah 2 cm. So yang bawah ni adalah 6 cm. Okay, so fokus kita nak yang 6 cm.
Sebab bila air jatuh, berkurang, dia berkurang ke bawah, bukan berkurang ke atas. So we don't want this 2 cm, we want this 6 cm. Okay, so dia minta kita cari rate at which the water level is dropping. So dekat situ sebenarnya adalah dH over dt. Okay, so this one, rate at which the water level is dropping. So water level adalah height. So dia nak kita cari dH over dt. dH over dt when it is 2 cm from the top. When H is equal to 6. Like that. Okay, so kita akan hasilkan satu chain rule. So we have dH over dt is equal to dH over something times something over dt. So awak nak letak apa dekat situ? dv. dv ke dr? dv sorry. So this one adalah dv. Okay, so dv dengan dv. Okay, so yang belah kanan settle, tak ada masalah. This one is equal to -1. Okay, so your problem is now with dH dv. So macam mana kita nak cari dH dv? dH dv. So kita ada satu formula yang boleh relatekan volume and also height of cone. So the formula is, let me change my color first. So volume is equal to 1 over 3 pi r cube. This is the volume of cone. Okay, so volume is equal to 1 over 3 pi r cube. Betul ke formula saya? Macam pelik je. Pi r square h. Pi r square h, thank you. So 1 over 3 pi r square h. So pi r cube tadi adalah formula sphere saya rasa. Okay, so volume of cone supposedly is 1 over 3 pi r square h. Alright, so kita nak cari dv dh sebab this one here is dh dv. So we can find dv dh from here. Okay, tapi kita ada extra variable. So v settle dekat sini, h settle dekat sini. Okay, kita tak nak r ni. Macam mana kita nak hilangkan r tu? Okay, so ada satu maklumat yang awak dapat daripada cone. This one. Okay, so dia ada dua triangle. Equivalent triangle. Okay, so this one, saya guna warna lain. Dekat sini dengan sini adalah satu triangle. So saya buat dulu triangle yang besar tu, warna orange. Okay, so this is 4 cm and then tinggi adalah 8 cm. Okay, so kita sekarang ni, kita nak cari rate at which the water level is dropping when kita punya height tu adalah 6 cm. So maksudnya nak cakap, dia punya height tu sekarang dah berkurang. Daripada total kat sini, daripada sini, total height kita, dia dah berkurang sampai sini. Okay, so kita nak cari dekat situ. So, saya hasilkan satu lagi triangle. Saya guna warna merah pula. So, daripada sini sampai sini. This is another one triangle. Okay, so sekarang 4 kita guna R, radius. Okay, and then height, kita tulis sebagai H. Okay, so ini kita akan gunakan konsep ratio. Okay, so ratio kita adalah, awak ada 4/8. Okay, this one sama dengan this one 4/8. Dia mesti sama dengan R over H. Okay, sebab dia equivalent. So you have R over H dekat situ. So kita nak cari satu formula yang boleh jadikan R as a subject. So kita akan bawakan substitute this one ke sini. Okay, so awak kena pindahkan H ke sebelah kiri. So saya akan dapat dekat situ R is equal to, simplify this one first. You will get R equal to H over 2. Okay, so sekarang saya substitute balik. Okay, warna purple. So daripada sini, V is equal to 1 over 3 pi. And then my R is equal to H over 2 square times H. Okay, so simplify this one. Let's do kat sini. So I simplify this one, I will get 1 over 3 pi H square over 4
H. So simplify lagi, kita akan dapat 1/12 atas ada pi and then H cube. Okay, tolong cek untuk saya betul tak saya buat kat situ? Ada tak apa-apa salah? 1/12 H cube. Betul. Betul Okay, nampak macam dah betul. Alright, so let's move on. Okay, so daripada sini kita boleh cari dV, dH. So dV over dH is equal to pi over 12 times 3h squared. So 3 bahagi 12 awak dapat 1/4. So pi over 4h squared. Okay, settle. Okay, so sekarang masukkan saja this into your chain rule. So saya pakai warna hitam balik. So dH dt is equal to pi over 4 h square times dv dt is -1. Okay, so you will get here is pi over 4 negative h square. Okay, tapi dibagi spesifik kat situ when h is equal to 6. So dh dt is equal to pi over 4 6 square. Ada negatif kat depan, sorry. Alright. So 36 bahagi 4, awak dapat 9. So negative 9 pi. And then dH dt is centimeter per berapa tu? Second. Okay, settle. Any question? Miss, Yeah. why we use dV, dH or dH dV? Okay. Because Dekat mana? This one tak? this one and the part this below it DVDH2. Oh. terbalik. Terbalik. Okay, menarik. Alright, thank you. Okay, so ini adalah hantar careless yang selalu berlaku. Okay, so kita lupa nak terbalikkan dia. Okay, so thank you ingatkan. Alright, so need to be very careful over here. We want to have to find DH, DV, not DV, DH. Okay, so awak kena terbalikkan dekat situ. Okay, so saya tulis dekat sini, bawah ni. So my DH dV is equal to 4 dekat atas pi h square dekat bawah. This one baru betul. Okay, betul. So saya padam this one. And also this one. Okay, so kita buat lagi sekali. Okay, so saya ada dH dt adalah dH dV. So my dH dV is 4 over pi h square. Simplify, I will get -4 over pi h square, like that. Okay, so kita ada -4 divide by pi h square is 36. Okay, so simplify awak akan dapat -1 over 9 pi, baru betul. So unit kita tadi apa saya lupa dah, centimeter per second. Okay, baru betul. Thank you, Eddie. Okay, any questions so far? Tiada. Tiada. Okay, good. Okay, so kenapa kan kita dah tahu nilai H kita dekat sini 6. We have H equal to 6. Kenapa kita tak masukkan H equal to 6 ni terus dekat sini? Kalau kasih masuk nanti dah dapat cari DVDH. Yes, betul. Dia jadi hilang. Okay. So sebenarnya sekarang kita punya fokus adalah kita nak cari dulu formula untuk DVDH. Untuk DHDV tu kita nak cari dia punya general. Okay. So that bila soalan tu tukar. Bila soalan tu tukar dekat sini dia tak nak H equal to 6. Dia nak tukar pula H sekarang equal to 10 let's say. Ataupun H equal to anything lah. Tapi bukan 6. Okay.
So function dia nanti bila awak dah ada general formula untuk DHDV, then just substitutekan sahaja nilai H awak yang baru into this one. Okay, ataupun kalau lah soalan tu sekarang dia dah minta awak cari when H is equal to 6. So sekarang soalan minta awak cari DH dt when R is equal to something. So daripada situ awak dah ada general formula. You already have the general formula over here. So you just need to find the value of H and then substitutekan ke dalam this one. Macam tu je. Okay, so that's why kita tak akan masukkan kita punya nilai yang soalan bagi awal-awal dekat sini. Okay, bila soalan bagi nilai H ataupun soalan bagi nilai R, soalan bagi nilai X or whatever value that the question asks you to find, you don't substitute the value dulu. Jangan masukkan dulu. Cari dulu dia punya formula, the general formula, then finally, lastly baru awak masukkan. Okay. Any questions so far? Tiada. Ada. Yes, Andy? No question. Oh, no question. Okay. Alright, good. Okay, so ada lagi satu soalan. Soalan ni, nombor 11. So, saya tinggalkan soalan ni as awak punya exercise sendirilah. Okay, so soalan ni beza dia sikit je dengan soalan yang kita buat dekat sini tadi. So, soalan yang nombor 4 ni, example ni, this example, air keluar ke bawah. Okay, so kalau dekat example number 11, bukan example, sorry, question tutorial number 11, dia air dimasukkan. Okay, water is pumped, the water is pumped. So air masuk, so air akan jadi positif lah, maksudnya volume awak akan bertambah. Instead of the previous example, your volume is decreasing. This one, your volume is increasing. So beza dia cuma plus minus sign sahaja. So patutnya awak boleh buat soalan ini kalau awak faham yang example saya terangkan tadi. Yes, I think that's all. Okay, so kiranya kita dah habis syllabus. Yay! Finally. Okay, so awak dah habis syllabus, chapter 10 dah habis, settle. Okay, so kalau ikutkan minggu depan kita ada kelas lagi. Kalau ikut jadual yang formal lah. Sepatutnya ada kelas tapi saya tak nak buat sebab dah habis syllabus. Okay, so saya nak tanya awak, do you want me to do revision class or you want to revise on your own? Revision class. Revision class. Revision class. Okay, boleh. Okay, so awak dah sepatutnya sekarang dah ada 2 set mock PSPM. Ada 2 set tapi saya tak bagi dekat awak lagi sebab awak belum habis syllabus. Okay, so awak try dulu siapkan tutorial untuk chapter 10.2. Basically soalan ini saja, soalan nombor 11 sahaja. Okay, and then saya akan bagi sekali dengan 2 set mock PSPM tu. Okay, so yang itu awak kena try dululah jawab. Try dulu jawab dan barulah kita boleh discuss on next class. Tapi Isnin depan saya tak ada dekat sini. Saya dekat atas flight. So malam boleh ke kalau saya nak buat revision class? Boleh, Miss. Boleh? Okay, alright. Boleh. So, okay, so malam pukul 7, okay? Ke nak buat lepas Isyak? Ikut saja. 8. Saya 8 So boleh. Isyak kita pukul berapa sekarang? So kejap saya tengok. Itu lebih miss. 7 lebih awal kan? Ya, 7, awal. 7, 16. Boleh. So dalam pukul 7.45 ke kita start Okay. class. Okay. So kiranya Isnin depan 7.45 kita buat revision class. Kita bincang soalan-soalan yang ada dalam set mock PSPM. Okay, so awak kena try dulu buat soalan-soalan tu dan baru kita akan bincang. Okay. Okay. So apa lagi saya nak cakap lagi satu. Boleh tak nanti saya nak tahu siapa yang tidak berada di KML? Okay, sebab ada yang berada dekat rumah kan sekarang. So I want to know who is who. Okay, so siapa yang ada dekat KML tak perlu bagi tahu sebab saya rasa ramai yang dekat KML. Siapa yang ada dekat rumah